that is the session of communicative language approach, we are going to start checking some theoretical information. First of all, I'm going to explain a little bit something that I started previous lesson, and the purpose is to identify the origin of the CLT. So when we are talking about the origin, I'm going then to move to another presentation in which we are going to discuss about theoretical perspectives of how this communicative language teaching approach has been conceived by some linguists. Then we are going to come back for discussing the perspective of approach, design, and procedure inside the communicative language teaching, then recognize the elements, and then develop the diagram so you can have a better understanding, systematic understanding of this approach. So, general information. The communicative language teaching approach emphasizes the study of the language itself through the concept of meaning-based utterances. The idea is when you produce speech, obviously, that speech contains some utterances. Utterances in spoken language is understood as the string of words that are joined one by one to form phrases, then to form sentences, and finally to form paragraphs. This is in the written form. Then within the spoken version is all the string of words that are joined together to produce a discourse. An utterance carries self-meaning and expresses the meaning and intention of the speaker and writers who create them. Here, with the communicative language approach, we need to discuss what's the meaning behind the ideas you are expressing. So that's why we are going to discuss in terms of communicative language why the speaker or the writer decided to use those words, and then what was the purpose of employing those sentences, and as well what is behind the intention of the speaker or writer. So this approach conceives language teaching as achieving a communicative proficiency rather than on mere mastery of structures. Communicative proficiency should be understood as how able a language user is to produce meaning within the ideas they are expressing, and how able the speaker or writer is to interact with the reader or interlocutor. The proponents of the CLT were Christopher Candlin and Henry Widdowson. Nevertheless, they got inspiration from the work of three areas. The first, British functional linguist John Firth and M.A.K. Halliday. By functional linguist, we need to understand the fact that a language has a function to discuss meaning, to interact with someone else, to ask for information, probably to narrate past memories. That's the idea of functional linguistics. Then the second source, American work in sociolinguistics. And this is the work of Del Hymes, John Gompers, and William Labov. When we discuss sociolinguistics, the work of Del Hymes with the communicative idea.
Communicative competence, in this case, is how a language user is able to transmit the message and how the language user is also capable of interacting with another person within a social cultural context. The decisions each language user takes for using some words, for selecting some language register, is bound to the language, sorry, it's bound to the social cultural context. And letter C, with work of philosophy, language philosophy. John Austin and John Searle. John Searle talk about the language acts. According to that theory, there are some language acts known as perlocutionary force, illocutionary force, and those ideas conceives that language has a purpose, not only communicative, but also ideational. In this sense, these three sources inspired the creation of the communicative language teaching approach. Then we need to go back to history, and the emergence of CLT was thanks to the increasing interdependence of European countries, which urged to teach adults the major languages of the European Common Market. We are discussing about 1960s, 1970s. Especially in 1971, some experts started to research on the possibility to create languages courses on a unit credit system. And what is the unit credit system? Learning tasks are broken down into units, each which corresponds to a correspondent of learner's needs in a systematically related to all the other portions. This idea, let me give you an example. You as VA language learners, you are under a credit system. In this case, within the Inglés Principiantes, you reviewed some contents, and those contents, when you pass that level, a part of obtaining a final grade, you also obtain some credits. Those credits then are accumulated for the second course. Within the second course, obviously, you reviewed the English Elemental, you reviewed some other topics, and then you obtain another grade, and at the same time, you obtain another cumulative credits. And this is true until you reach English Avanzado. Then, for 1972, David Wilkins proposed a communicative definition of language. In this case, language conveys meaning behind the communicative uses. David Wilkins described two types of meaning: notional categories, for instance, time, location, frequency, and categories of communicative functions, requests, offers, and complaints. In order to better understand this proposal of David Wilkins, I'm going to give you an example, but let me explain it in Spanish, just for the sake of a better, easier, and faster explanation. Cuando nosotros estamos ante un curso de lengua que tiene este enfoque comunicativo, tenemos que tener en cuenta, número uno, la noción de la lengua que los estudiantes deben tener. Por ejemplo, presente simple en sus tres formas: afirmar, negar, preguntar. Adverbios de frecuencia. Vocabulario relacionado con rutinas y hábitos. Esas son las nociones de la lengua.
Pero a su vez también debemos de tener en claro cuál es la función que cumplen esas nociones. Expresar rutinas y hábitos. Esa es la función de la lengua que cumplen esas nociones. De ahí entonces la propuesta de David Wilkins es, no podemos solamente enseñar puro contenido léxico-gramatical, debemos de asociarlo a un propósito comunicativo. Entiéndase la función que cumple la lengua dentro de un contexto social, cultural de intercambio comunicativo. En este caso sería que los estudiantes que están en ese curso, al revisar la unidad llamada My Daily Routine, son capaces de describir rutinas propias y describir la rutina de alguien más. He ahí entonces la relevancia de la propuesta de David Wilkins, el enfoque comunicativo desde una visión nocional, nociones de lengua, léxico-gramática, funcional, propósito comunicativo que tienen esas nociones de la lengua. All right. So then the communicative language teaching expanded to America. Both British and American users conceive communicative language teaching as an approach rather than a method. And that approach aims to, number one, make communicative competence the goal of language teaching, and letter B, develop procedures for the teaching of the four language skills. But the main concern would be what is communicative competence? This is a theoretical underpin that we will also review today. Well, something that you need to remember is that there is no single text or authority, nor any single model that is universally accepted as authoritative to say, well, this is the creator of the communicative language teaching. Previously, I mentioned that the proponents, but I never said they were the creators. The proponents were Christopher Candlin and Henry Widowson. They were the proponents, not the creators. That's why it says there is no single text or authority universally accepted as authoritative. Then for other educators, CLT implies the integration of grammatical and functional teaching. For Littlewood, one feature of CLT is that it pays systematic attention to functional as well as structural aspects of language. For others, CLT means using procedures where learners work in pairs or groups employing available language resources in problem-solving tasks. Let me give you this explanation in Spanish. El enfoque comunicativo para Littlewood menciona que da atención a aspectos funcionales de la lengua y aspectos estructurales. Esa idea coincide con la visión anteriormente descrita de David Wilkins, nocional funcional. A su vez, el enfoque comunicativo se caracteriza por el uso de actividades donde los estudiantes deben de trabajar en parejas o en grupos, de tal manera que puedan utilizar sus recursos lingüísticos para resolver tareas que impliquen la resolución de problemas. Pero al decir resolución de problemas, tenemos que centrarnos en cómo las estudiantes mediante el uso de los recursos lingüísticos con los que cuentan, pueden, por ejemplo, solicitar información específica para organizar un viaje. Posiblemente cómo poder llegar a un destino X estando en una ciudad utilizando un mapa. Ese sería un tipo de problema que pueden resolver. Por eso tenemos que enfocarnos con problem solving tasks, pero
de la vida diaria a través del uso de la lengua. A ese tipo de problemas nos referimos. So, I stopped sharing, so I'm going to change the presentation. Wait a minute, please, and I'm going to change it. Well, when I mentioned that there is a term that needs to be reviewed, it's the communicative competence. What is communicative competence? First of all, we need to go back to the beginning. Noam Chomsky, 1965, introduced the term competence and performance throughout statements about methodological necessity of studying language. He uses the terms in both in a weak and in a strong sense. The weak sense of communicative of competence implies the speaker or hearer's knowledge of their language, whereas performance implies the actual use of language in concrete situations. That's why it says competence refers to knowledge of grammar and other aspects of the language, for instance, pronunciation aspects, vocabulary, while performance refers to the actual use. Actual use implies how you perform within a written task or an oral task in which you need to apply the grammatical, vocabulary, knowledge, and of course, pronunciation elements. In the strong sense, it emerges some theories. First, competence refers to the linguistic system, grammar, that a native speaker has internalized. A theory of competence is equivalent to a theory of grammar. It concerns with the linguistic rules that can generate and describe the grammatical sentence of a language, whereas performance mainly concerns the psychological factors involved in perception and production of speech. That's why a theory of performance focuses on acceptability of sentences in speech, perception, and production. It's a theory of the interaction between theory of grammar and the set of non-grammatical psychological factors. Entiéndase de esta manera. Competencia es aquel conocimiento teórico sobre aspectos léxico-gramaticales y fonológicos de la lengua. Por su parte, performance o demostración es la manera en cómo factores psicológicos, tales como actitud del hablante, destinatario y aspectos sociales culturales como contexto comunicativo, y lugar o destinatarios del mensaje juegan un rol determinante para que el usuario de la lengua seleccione los recursos léxico-gramaticales y fonológicos necesarios para producir su mensaje. All right. According to Delheims and Campbell, this stronger version of competence performance distinction provides no place for consideration of the appropriateness of sociocultural significance of an utterance. Check it. This example is quite funny, but at the same time, interesting. Check the Winnie Pooh's saying. My bad. Then Winnie Pooh, quite sophisticated. I'm so sorry. And Winnie Pooh, hyper mega nice. My profuse apologies.
If you, as teacher, are using this resource for teaching, the idea is that your students are able to understand when, why, and where are going to use those aspects. For Delheims, the stronger version of competence performance was not complete because it didn't include the sociocultural aspect. In other words, when, to whom, and where I'm going to use some of these expressions. So in this case, Himes mentioned that we have to consider that a normal child acquires knowledge of sentence, not only as grammatical knowledge. They acquire competence as to when to speak, to what to talk about, with whom, when, where, in what manner. Así que veamos que la perspectiva de Himes enriquecía la noción de competencia y no se quedaba solamente en elementos léxico-gramaticales. Es decir, también estaba, en este caso, atendiendo al contexto comunicativo, social, cultural, en el que se lleva a cabo el acto de habla. Y esa parte, esas nociones sociales, culturales, comunicativas, forman, sí o sí, desde la visión de Delheims, parte de las nociones teóricas que deben de saber los usuarios de la lengua. Desde esa manera, desde esa visión, perdón, ya se puede considerar el concepto de competence holístico. So, as you could see, Chomsky's vision, competence is associated exclusively with knowledge of rules of grammar, whereas for Himes, Delheims, and Campbell's vision, competence includes not only grammatical competence, but also contextual or sociolinguistic competence. That is the hallmark term, sociolinguistic competence. Then there are different opinions whether or not the notion of communicative competence includes that of grammar competence as one of its components, and whether or not communicative competence should be distinguished from communicative competence. Ese es el dilema. ¿La competencia comunicativa debe de incluir nada más los aspectos gramaticales o también los aspectos sociolingüísticos? Well, here we are trying to find a balance between these visions. And thanks to Monby, the view of communicative competence includes grammatical competence and also how we are also including the sense of sociolinguistic. That's why it says grammatical competence and communicative competence should be taught separately, or the former should be taught before the latter. Grammatical competence is not as an essential component of communicative competence. For Moonby, lo que tenía relevancia era más enseñar el desarrollo de la competencia comunicativa sin caer en los aspectos solamente gramaticales. Por eso decía que era en todo caso mejor desechar la competencia gramatical y solamente considerarlo como una competencia aparte. Es decir, la visión de Moonby separa competencia por competencia gramatical y por competencia comunicativa, entendiéndose esta última como aspectos sociolingüísticos.
Es justamente lo que les estábamos diciendo. Communicative competence, grammatical competence y separamos la competencia sociolingüística. Para Munby era algo más estructurado. La competencia comunicativa es cómo nos damos a entender. La competencia gramatical es el uso adecuado de aquellos patrones lexicogramaticales. Y la competencia sociocultural es el contexto en el que se habla. I'm going to go, sorry, I'm going to skip it and go further. Wait a minute. Here, communicative competence. In these slides, we are going to start checking more precisely how is understood this concept. Communication is based on a sociocultural and interpersonal interaction that will be carried out under performance constraints. And those performance constraints involve the use of authentic language. The kind of language we use will be judged as successful or not on the basis of behavioral outcomes. So, how can we interpret Monroe's ideas? Si nosotros tenemos que la comunicación se basa en aspectos sociales, culturales e interpersonales, entiéndase, aspectos sociales interpersonales van referidos a con quién hablo, qué relación jerárquica puedo tener con la persona con la que hablo, una relación jerárquica vertical, de dominio, horizontal, de igualdad, en qué contexto comunicativo me encuentro, entre familiares, entre amigos, como subordinados, como empleados, como estudiantes, como hijos. A su vez también, ¿de qué manera voy a utilizar la lengua para dirigirme a esas personas, considerando estos aspectos de relaciones de igualdad o de jerarquía, así como también el propósito comunicativo con el que yo voy a estarme expresando, para que pueda yo seleccionar qué tipo de expresiones lingüísticas voy a producir, auténticas, formulaicas, académicas, posiblemente retóricas, y de esa manera lo que llamaríamos las conductas lingüísticas si coinciden con lo que socialmente se considera adecuado o no. Los términos, las expresiones de vocabulario e incluso la manera en cómo se articulo, el acento, la entonación, todos esos elementos, de qué manera me permiten a mí como usuario de la lengua demostrar que soy competente en el uso de esa terminología. A eso se refiere este aspecto de la comunicación. Muy bien. Now I'm going to change the slides so we can have a definition of the terms grammatical competence, sociolinguistic competence, and the sociocultural rules. So, when we discuss about grammatical competence, this competence will be understood to include knowledge of lexical items, rules of morphology, syntax, sentence grammar, semantics, phonology. Then, the other concept is sociolinguistic competence. This competence is made up of two sets of rules, sociocultural rules of use and rules discourse. When you know both rules, sociocultural rules of use and rules discourse, you will be able to interpret utterances for social meaning. Este concepto es el que creó Delhaims en 1972 con la competencia sociolingüística.
Nuevamente, entiéndase la habilidad que como usuario experto de la lengua tengo para poderme desenvolver en un escenario comunicativo diferente. Y finalmente, sociocultural rules. The primary focus is on the extent to which certain propositions and communicative functions are appropriate within a given sociocultural context, depending on factors such as topic, role of participants, settings, and norms of interaction. Las reglas socioculturales, dicho de otra manera, es cómo se entiende que el discurso que yo emití, dejo de compartir un momento, es socialmente aceptable. A su vez también, para que yo pueda utilizar adecuadamente ese discurso, necesito de una competencia más. Y esa competencia más es la que vamos a llamar estratégica, strategic competence. Strategic competence, in this case, will be made up of verbal and non-verbal communication strategies that may be called into action to compensate for breakdowns in communication. And there are two types of strategic competence, those that relate primarily to grammatical competence and those that relate more to sociolinguistic competence. Las estrategias, ahora sí, las competencias estratégicas vienen en cómo puedo reparar aquellas fallas en la comunicación, sea porque no utilicé un vocablo, una palabra adecuada, sea porque, por ejemplo, no conjugué adecuadamente el verbo en el tiempo gramatical que en realidad necesitaba yo usarlo, o por otro lado, que posiblemente al estar produciendo mi discurso oral no haya utilizado el lenguaje corporal idóneo para poder transmitir el mensaje. O en su caso, al producir el discurso escrito, necesito considerar algunos efectos estilísticos para que mi interlocutor, bueno, perdón, para que mi lector pueda identificar cuál es mi postura, a favor o en contra, por ejemplo, si estoy haciendo un ensayo argumentativo, a favor o en contra de alguna situación. All right. So now I'm going to change the slides so we can now discuss about the perspective of communicative language teaching, but for the background, how CLT, how communicative language teaching emerged. In this case, we need to remember the emergence of this theory of communicative language teaching. And the emergence was in 1960s, 1970s. And it evolves along 20 years from 1970s to 1990. And it permeates a sociolinguistic perspective. Attention was given to the knowledge and skills needed to use grammar and language aspects appropriately for different communicative purposes. For instance, making requests, giving advice, making suggestions, describing wishes and needs. And it also includes knowledge about what to say, how to say it appropriately based on the situation, the participant, the roles, and the intentions. And what was needed to develop students' communicative competence? First, to acquire language, to use language in a communicative setting, what were the roles assumed by teachers in the target language, what type of communicative events students are going to participate, what are the functions of the language. Acuérdense las funciones emotiva, conativa, apelativa. The notions of the language, so lexicogrammar and phonological aspects, discourse and rhetorical skills that students need to develop. Then target language varieties. We need to remember
that English has standard language, sorry, has a standard shape, but also regional versions. That's why we need to make students aware that there is no one English. There are different Englishes. Then lexical and grammar content. And what is the type of communicative syllabus that this perspective embraces? A skill-based syllabus and a functional syllabus. I'm going to go back to discuss about this skill-based syllabus and functional syllabus once we are discussing about the type of syllabus CLT promotes. I stop sharing for this moment y me gustaría escucharles qué aspectos de ahorita todo lo que hemos estado presentando les ha llamado su atención o en todo caso les ha parecido interesante o probablemente que ya ustedes ya conocieran. Les escucho. Cualquiera de ustedes, por favor. Eh, a mí me llamó la atención el primero, el que era sobre el uso real que se le da al lenguaje, porque siento que es muy, o sea, es vital porque no solamente es la gramática, vocabulario, es ya implementarlo en un problema real o en situaciones que en verdad se va a utilizar el idioma. Efectivamente es estar consciente de que no nada más vamos a estar haciendo una enseñanza meramente académica. Naturalmente sí tiene ese componente académico, pero la perspectiva que más nos interesa es el poder hacer consciente al estudiante de que hay un trasfondo más allá de la mera actuación académica. Muy bien, Pedro, muchas gracias. ¿Quién más, por favor? Eh, ¿Me escucha, profe? Adelante. A mí Sí, me llamó la atención la de estrategia de competencias porque es la habilidad de cómo debemos usar las estrategias verbales y también las no verbales. Eso también para compensar ciertas partes que se nos pueden llegar a dificultar en la comunicación. Y como ejemplo de esto puede ser cuando no sabemos cuándo usar una palabra o se comete un error, usamos otra estrategia para mantener la fluidez de la comunicación. Esto también se podría decir que es lo que hacemos cuando nos falta vocabulario o nos bloqueamos o el mensaje no se llega a entender, pero nosotros buscamos la solución adecuada para así mantener esa fluidez en la comunicación. Y eso es lo que a mí me llamó atención la de Strategic Competence. muy bien, Isaí, muchas gracias. Y es otra de las habilidades que como profesores tenemos que ir considerando al momento de planear nuestras clases. No es nada más que destinemos una sola clase a enseñar estrategias, no. Dentro de las mismas producciones orales o escritas, ahí tenemos el momento idóneo para poderles enseñar a nuestros estudiantes algunas estrategias para poder resolver algún fallo en la comunicación oral o escrita. Entonces, por eso les digo, hay que tener ese aspecto muy en cuenta como un componente necesario para incluir en nuestra misma planeación de clase.
Muy bien, muchas gracias, Isaí. Ahora, ¿alguien más? Ahí me escucha, profe. Sí, adelante. Bueno, a mí me llamó la atención el grammatical competence. Mm, Perdón, es que tengo un poco de gripa y no puedo hablar mucho. Este, mm, bueno, a lo que yo entiendo un poco es como esta parte cuando los maestros nos enseñan o nosotros llegamos a enseñar un segundo idioma, pues tomar en cuenta que no es nada más memorizar las reglas, ¿no? Es también entender pues cómo nos ayudan a construir el significado y pues esto nos ayuda a la vez para pues la comunicación. Precisamente no es solamente memorizar por memorizar una regla gramatical, es comprender el uso comunicativo. Acuérdense, el uso comunicativo implica con quién, en dónde, para qué voy a hacer uso de ese término léxico gramatical. Ahí es el momento en donde va a beneficiar para que el estudiante sea consciente de asimilar esa regla gramatical más que meramente memorizarla. Muy bien, muchas gracias, Lía. So now we are going to have a reminder and also a description of the communicative competence concept. Here we are discussing about the vision of Cannell and Swain, and this is guiding principles for a communicative approach. Letter A, communicative competence is composed by grammatical, sociolinguistic, and strategic competencies. This is strategic, remember, is like communication strategies. So, communicative competence, it's a construct made up by three main aspects: grammatical aspect or grammatical competence, sociolinguistic aspect, sociolinguistic competence, and strategic aspect or strategic competence. And the main goal of the communicative approach is to facilitate the integration of these three types of competencies or knowledge for a language learner to be able to demonstrate that he or she is able to produce language, understand the when, where, why to produce that kind of register and all those aspects. So, a communicative approach must respond to the learner's communication needs in these aspects. Level of grammar accuracy required, that's grammatical competence. Setting topic and communicative functions, that is the sociolinguistic competence, and compensatory communication strategies applied when a communication breakdown occurs, that is strategic competence. So, communicative approach also takes into account learners. So L2 learners must have the opportunity to take part in meaningful communicative interaction. By meaningful communicative interaction, we imply some communicative tasks that are not only devoted for an academic purpose, rather for a survival communication or a recreation of a real world communicative tasks that can be brought to the classroom. At an early stage of a language learning, optimal use must be made of those aspects of communicative competence. That implies that since beginners, we need to supply students with these three kind of competencies: grammatical, sociolinguistic, and strategic. And then a communicative oriented L2 program must provide learners with information, practice, L2 cultural aspects, and much of the experience needed to meet their communicative needs. So, what does communication imply? Well, the continuous evaluation and negotiation of social meaning, to one extent. It also involves verbal and non-verbal symbols, oral and written modes, and production and comprehension skills. And then
how can it be made evident the communicative competence? So far we have understood that communicative competence is a threefold construct that implies grammatical knowledge, sociolinguistic knowledge, and strategic knowledge. But it is evidenced through communicative performance. And what is communicative performance? Well, the interaction with other systems of language. And how is evident that communicative process? Well, first, the communicative performance is composed by a grammar competence that includes knowledge of lexical items and rules of morphology, syntax, sentence, grammar, semantics, and phonology. A sociolinguistic competence, which is conformed by two rules, sociocultural rules of use and rules of discourse. They are employed when interpreting utterances for social meaning. And the strategic competence, it is conformed by verbal and non-verbal communication strategies. They are employed to compensate for breakdowns in communication due to performance variables. And there are of two types, related to grammatical competence and related to sociolinguistic competence. Entonces, en síntesis, la competencia comunicativa se puede entender desde la visión de competencia y demostración. La competencia se refiere a todos aspectos teóricos, conocimientos teóricos sobre gramática, sociolingüística y estrategias, pero a su vez también se compone de la demostración o performance. Y esa demostración o performance se hace evidente cuando la noción gramatical, la noción sociolingüística y la noción estratégica se ponen en práctica al producir un texto oral o escrito. And then, what are the implications for a communicative approach to teaching? Well, syllabus organization, teaching methodology, and teacher training. I'm going to stop here so I can listen to you. ¿Qué fue ahora lo que de estas partes teóricas les quedó más a su comprensión? ¿Con qué se quedan de esta parte teórica específicamente? Les escucho. Pues yo entendí que la grammatical competence se enfoca en las reglas y vocabulario, estructuras. La sociolingüística es como eh, de acuerdo al contexto o a una persona en una situación, se usa qué tipo de estrategia o lenguaje. Eh, la otra creo que es sociocultural, que se enfoca más en las partes que conforman un idioma, como su valor, el valor que tiene de la cultura en el lenguaje y eso. El valor que tiene la cultura en el lenguaje. Y justamente esa es una de las ideas que, si bien recuerdan ustedes, también se abordó, claro, desde un aspecto más teórico, cuando se expuso el caso de el estudiante indígena. ¿Por qué? Porque en ese momento se tenía las perspectivas culturales de cómo conciben la realidad los niños indígenas y también de qué manera era necesario que el profesor, en este caso que había vivido en Estados Unidos, pues también comprendiera la realidad
de esa comunidad indígena en la que iba a estar pues trabajando, ¿no? Esos sí son aspectos que hay que tener en cuenta, sobre todo para poder comprender bien el enfoque comunicativo. Muy bien, Pedro. ¿Alguien más, por favor? Bueno, profesor, ¿sí me escuchó? Sí, adelante, David. Bueno, bueno, yo estaba pensando en aquello de la competencia y performance, y aquí tengo más o menos como una pregunta. Competencia es como la teoría y performance es la práctica, es más o menos, sería más o menos como eso. Justamente lo ha usted mencionado de muy buena manera. Competencia es la teoría, performance es la demostración. Y esa demostración implica el uso, y ahí vean, lo vamos a llamar el uso efectivo, afectivo y propositivo de las nociones gramaticales, socioculturales y estratégicas en el acto comunicativo, sea oral o sea escrito. Muy bien, muchas gracias. So now I'm going to continue with the explanation of the communicative language teaching approach. So, the approach. What's the theory of language? To be able to master a language implies to be competent enough in that language. The concept of communicative competence implies what the speaker needs to know in order to be communicatively competent. Delheims claims that a person who acquires communicative competence possesses both knowledge and ability for language use with respect to whether and to what degree something is formally possible, whether and to what degree something is appropriate or adequate in relation to a context, and whether and to what degree something is in fact done, actually performed, and what is doing entails. I'm going to go back to explain these three claims of Delheims. El primero, ¿a qué se refiere con algo que es formalmente posible? Que la comunidad discursiva en la que yo estoy hablando lo acepta como algo, pues, valga la redundancia, como algo que es posible y que no causa incomodidad que se diga. El inciso B, something is appropriate or adequate in relation to a context. Justamente lo que yo expreso, si es posible que se diga, es porque es aceptado por ese grupo social en el que se está llevando la comunicación. Y letter C, whether something is in fact done, actually performed, and what is doing entails. Si lo que yo dije me lo es permitido por esa comunidad discursiva y la manera en cómo lo digo es comprensible para esa comunidad discursiva, entonces en realidad se puede decir que soy competente discursivamente hablando en la forma escrita o en la forma oral. Desde esa perspectiva de Delheims, entonces puedo decir que se desarrolló esa competencia comunicativa en mí como usuario de esa lengua. Complementary, Holiday proposes that language performs 7 basic functions. Las 7 funciones comunicativas de acuerdo con Mark Halliday. Instrumental, using language to get things. Regulatory, using language to control behavior of others. Interactional, using language to create interactions with others. Personal, using language to express personal feelings and meanings. Heuristic, using language to learn and to discover. Imaginative, using language to create a world of the imagination, and representational,
using language to communicate information. De acuerdo con Halliday, estas funciones a su vez también van a dar pie a crear los programas de un curso que se alinea con el enfoque comunicativo. Es decir, por ejemplo, para hacer lo que sería la función regulatoria, uno de los contenidos de mi curso sería dar órdenes e instrucciones o seguir instrucciones. Esa sería mi función de la lengua. Y mi noción de la lengua, modo imperativo, expresiones con don't. Posiblemente puedo también tener el verbo modal must o should. Y ahí uno de los usos de la lengua sería, por ejemplo, el estar enseñando los pasos a seguir para una receta, posiblemente para un instructivo para armar algún dispositivo o, no sé, pasos que seguir para instalar una aplicación, por ejemplo. Canal and Swain establishes that communicative competence is organized around four dimensions. Grammatical competence, the one that we have already discussed, sociolinguistic competence, strategic competence, and they add a fourth competence, which is known as discourse competence. It is understood as the interpretation of individual message elements in terms of their interconnectedness and of how meaning is represented in relationship to the entire discourse or text. ¿Qué quiere decir la competencia discursiva? En pocas palabras, si el mensaje es coherente, cohesivo y a su vez presenta una unidad lógica posible de ser entendida por algún usuario de la lengua con quien esté yo estableciendo un contacto. La competencia discursiva entiéndase como aquellos elementos de cohesión, coherencia, lógica discursiva que deben de estar presentes en un texto oral o escrito. Some of the characteristics of this communicative view of language follow. Language is a system for the expression of meaning. Remember, now with the communicative approach, communicative language teaching approach, we emphasize expression of meaning. The primary function of language is to allow interaction and communication. The structure of language reflects its functional and communicative uses. Ahora vamos a enfatizar más el uso comunicativo a partir de las funciones de la lengua, las 7 funciones que mencionaba Halliday. The primary units of language are not merely its grammatical and structural features, but categories of functional and communicative meaning. Es decir, no nada más voy a preocuparme por enseñar aspectos gramaticales, más bien las nociones aplicadas a funciones de la lengua. Nociones, entiéndase, léxico-gramatical, funciones, el sentido comunicativo, discursivo, que implica un acto de habla. Puede ser oral o escrito el acto de habla. Now, what's the theory of language learning? Well, it's not, how can I say? It hasn't been extensively written about learning theory of CLT. However, there are some elements of an underlying theory as CLT practices. And those are the principles. The first one, communicative principle. Activities should promote real communication. Task principle. Activities in which language is used for carrying out meaningful tasks promote learning. Meaningfulness principle. Language that is meaningful to the learner, o sea, que realmente le es de utilidad y le es de interés al estudiante, supports the learning process. Learning activities are, therefore, selected according to how well they engage in learner in meaningful and authentic language use. Authentic language use es
que se le implique una tarea socialmente significativa. Por ejemplo, si han visto en los cursos de lengua que el enfoque comunicativo siempre va más aplicado a que van de paseo, que narran sus experiencias pasadas, que hacen predicciones para el futuro con la adivina, que hacen posiblemente la descripción de las rutinas cotidianas, cosas por el estilo, que son más de un uso propositivo de la ley. Then, theory of language teaching. It starts from a communicative model of language and language use. That's why the goal of language teaching is to develop the communicative competence, el concepto que ya hemos estado explicando a lo largo de esta presentación. The aim of teaching is to enable students to communicate in target language. So teachers should focus students' attention on the fact that many different forms can be used to perform a function and also that single forms can often serve a variety of functions. ¿A qué quiere decir? Que una sola función de la lengua puede tener implicada distintas nociones. Véase el ejemplo. Función de la lengua. Hablar sobre eventos del pasado, pero lo vamos a subcategorizar. Biografías, anécdotas pasadas, actividades simultáneas que sucedieron en el pasado y así podemos ir subdividiéndolo. Y eso nada más fue contar eventos del pasado, función de la lengua. Pero a su vez, esa función de la lengua tiene distintas nociones. Pasado simple, se subdivide, por ejemplo, pasado simple de verbos regulares, de verbos irregulares, pasado continuo. Podemos implicar ahí también adverbios o, perdón, expresiones de tiempo pasado. Implicamos ahí también conectores discursivos y ahí se va haciendo toda una gama extensa de nociones asociadas a una sola función que se subdividió. Bien, antes de continuar, por favor, me gustaría escuchar algún comentario, tantito dejo de compartir para escucharles sobre esta parte teórica que les ha llamado la atención o si ya lo habían visto anteriormente, que les recuerda. Profe, ¿sí me escucha? Cómo no, adelante. Bueno, hasta ahorita lo que va, siento que este método va más a que los estudiantes desarrollen habilidades habilidades comunicativas, más que nada, ¿no? Como más a la interacción y la práctica. Y sobre todo, como dijo, y la práctica. No podemos, bajo este enfoque comunicativo, no podemos decir que un estudiante es hábil si no tiene práctica. Ese es un principio fundamental para este enfoque comunicativo. Práctica significa desarrollar habilidad y no nada más quedarme en el conocimiento teórico. Es decir, voy a demostrar la competencia comunicativa a través de la práctica. ¿De qué? De las habilidades lingüísticas, de las habilidades comunicativas. All right, thank you so much, Marla, for this insightful comment. Now, allow me to continue with the design. When we talk about the design of CLT, we are going to check the objective. Poof! The objective. The objective is more extensive than the previous approaches. Particular objectives for a CLT course cannot be defined as such. However, there are different particular needs of target learners. For instance, there exists a level of objectives criteria in the CLT approach. Language as means of expression. Language as semiotic system. In this case, the use of some words, some expressions implies meaning. That is semiotic system.
Language as a means of expressing values and judgments about oneself and others. In this case, language implies sociocultural aspects of the language. Remedial learning based on error analysis. In other words, language learning also implies the use, obviously, learning and use strategic competencies for developing, in fact, the communicative competence. And finally, language learning within the school curriculum. CLT has been included in different syllabus. That's why we are going to start discussing about syllabus. And there are, well, two types of syllabus. Yes, no, three types. The first type is David Wilkins' notional functional syllabus. It specifies semantic, grammatical categories and the categories of communicative functions that learners need to express. Nociones, funciones de la lengua. El ejemplo que siempre les vengo mencionando. Noción de la lengua, presente simple en sus tres formas. Vocabulario para expresar hábitos y rutinas. Función de la lengua, describir hábitos y rutinas. Ese sería el notional functional. Second type of syllabus, threshold language English. Developed by the Council of Europe, it contains description of the objectives of foreign language courses for using the foreign language, topics that might need to talk about, functions, they need to, notions of the language, and lexicogrammar elements. Threshold Level English Syllabus es justamente el famoso syllabus creado por el Consejo de Europa, el que le llamamos el currículum basado en objetivos de aprendizaje del marco común europeo para las lenguas. I'm going to stop sharing so that I can look up for this Common European Framework of Reference. Common European Framework of Reference for Language. All right. Key concepts, descriptors. All right. Descriptors of Common European Frameworks. Descriptions. Wait a minute, please. I'm looking up for Common European Framework, the framework. Common European Framework levels. Yes. Global scale. Yes. Here you will see Common European Framework scale. Proficient user, C1 level, C2 level. Independent user, B1 level, B2 level. Basic user, A1, A2 level. For instance, A1 level can understand and use familiar everyday expressions and basic phrases aimed at the satisfaction of needs. ¿Qué quiere decir esta tabla? Un curso de lengua, no importa si es inglés, francés, que se considere como nivel básico, tiene que lograr que sus estudiantes entiendan y usen expresiones de uso familiar a través de frases básicas que puedan satisfacer la necesidad de una, pues ahora sí, de una tarea en específico. Por ejemplo,
se puede presentar a él mismo, a ella misma y a otros, y así como también hacer y responder preguntas sobre detalles personales, tales como dónde ella vive, la gente que ella conoce y cosas que ella tiene. Puede también interactuar en una forma simple, dando datos de otros, pero de una manera lenta, pero clara. Y de esa manera también es como puede expresarse. Este objetivo nos va a dar pie a crear justamente un programa con el threshold level. Es decir, para que pueda desarrollar esto, mi contenido del programa debe de cubrir esos descriptores. Vamos a ver. Well, the descriptors of the Common European Framework. Descriptors of Common European Framework, CFR. Okay. CFR. Wait a minute. Descriptors. All right. So here. Miren, en los descriptores vean, viene actividades lingüísticas comunicativas de comprensión oral en general. Veámoslo para A1. Reconoce información concreta, por ejemplo, lugares y horarios relativa a temas conocidos y cotidianos, siempre que sea expresada con claridad y despacio. Para mi programa con enfoque comunicativo, tendríamos entonces que poner que para la habilidad de listening es simplemente un contenido donde le posibilite identificar datos específicos. ¿De qué? Posiblemente de presentaciones de índole personal, como fecha de nacimiento, trabajo, ocupación, cosas por el estilo. Ahí sería mi threshold level. Esa sería una manera en cómo podemos entonces desarrollar nuestro currículum para el threshold level. Um, are we seeing the slides? Just let me know, please. Can we see the slides? Yes. All right. Yes. Thank you so much. Now, the third type, task-based syllabus. It defines the types of tasks to be attempted in the classroom and suggests an order of complexity for tasks of the same kind. The objectives are organized into learning areas for which are specified a number of products or outcome goals. Este sílabus basado en tareas comunicativas se caracteriza no por objetivos de aprendizaje, sino por cumplimiento de tareas. Por ejemplo, una de las tareas es solicitar información en una agencia de viajes. Otra tarea es organizar el itinerario del viaje. Una tarea más es describir las memorias logradas, o bueno, describir memorias sobre actividades del viaje. Posiblemente podríamos incluso antes de eso, de describir las memorias, decir, comprar víveres para el viaje. O sea, es una serie de tareas que son de la vida cotidiana traídas a un programa de curso de lengua. Y ya nosotros, a partir de esas tareas comunicativas, ya podemos ver el desglosamiento de los contenidos léxico-gramaticales y a su vez también de cómo van a desarrollar las habilidades productivas y receptivas. Now,
Learning and teaching activities. Classroom activities are often designed to focus on completing tasks. Those tasks involve negotiation of information and information sharing. And also, there exist functional communication activities and social interaction activities. Functional communication activities van más enfocadas en que desarrollen aspectos como producción oral en cuanto a detalles de pronunciación, elementos pues suprasegmentales como ritmo, tono, entonación y lo que serían las social interaction activities ya va más enfocada a, por ejemplo, que discutan en pareja, qué les pareció haber organizado el viaje, qué les pareció haber llegado a un acuerdo para ir a acampar, no sé, por ejemplo. Functional communication activities include learners comparing sets of pictures and noting similarities and differences. And social interaction activities include conversation and discussion sessions, como los que les había yo mencionado. And this is a picture in which you can see a communicative language teaching activity. Here the teacher is presenting a picture and then these two students need to describe it and probably make comparisons. Then what are teacher and student roles? Basically, learners play the negotiator role between the self, the learning process, and the object of learning. What does that mean? El rol del negociador entre ser consciente de qué estrategias de comunicación aún le faltan desarrollar, que también pida apoyo al profesor, a su vez también el saber intercambiar ideas con sus compañeros de clase. Students are communicators. They are actively engaged in negotiating meaning, in trying to make themselves understood and in understanding others. Lo de comunicadores, ese rol de comunicadores es cuando ellos expresan algo, hacerse entender, pero también tratar de entender a sus compañeros. Students are seen as more responsible managers of their own learning. Por supuesto, esta parte sí requiere también de la guía del profesor para que realmente sean más responsables de su propio proceso de aprendizaje. So, teachers facilitates communication in the classroom. One of his major responsibilities is to establish situations likely to promote communication. Es decir, no nada más se va a dedicar a puras explicaciones gramaticales, tiene que propiciar actividades en que los estudiantes deduzcan aspectos gramaticales, sepan buscar el significado de palabras desconocidas, puedan ellos también organizarse en los grupos de trabajo y que de ese modo también puedan ellos intercambiar conocimientos lingüísticos. During activities, the teacher acts as an advisor, answering students' questions and monitoring their performance. What's the role of the instructional material? CLT conceives materials as a way of influencing the quality of classroom interactions and language use. In this case, materials are going to be, or they are going to include real life objects, realia, pedagogical material designed for a communicative purpose, also textbooks, and we can also classify these learning materials into three kinds: text-based, task-based, and realia. Text-based materials, textbooks, no? That contains lessons. The other task-based material include exercise, cue cards, activity cards, student interaction practice booklets, and realia, authentic material, for instance, magazine, pictures, newspaper, advertisements. And then we are going to go to the procedure. Some of the techniques. The use of authentic material.
You can bring to the classroom, for instance, if you are teaching kindergarten students fruits and colors, you can ask them to bring to the classroom an apple, a banana, probably a slice of melon, a slice of whatever fruit. And then you also can ask students to describe it in terms of shape and color. Language games. Games are used frequently in communicative language teaching. So vocabulary games like the use of word search, crossword puzzles, probably bingo, picture strip story. You may show a series of pictures and students need to write down a story based on those pictures. Role play, yes, it's like the hallmark technique for the CLT because it gives students an opportunity to practice communicating in different social contexts. Finally, what are the advantages of the CLT? CLT approach is much more pupil oriented. It's based on pupils' needs and interests. CLT seeks to personalize and localize language and obviously to adapt it to interest of pupils and seeks to use authentic resources. Remember the authentic material. Nevertheless, it has some disadvantages. CLT often seems to be interpreted as if the teacher understands the student, we have good communication, but this is not the case. Another disadvantage is that CLT approach focuses on fluency but not on accuracy. Well, this is not true. Especially CLT seeks for students to start providing a correct use of language, but it's not its main emphasis. And then the third disadvantage, it lacks of explicit instruction. CLT emphasizes less direct teaching and rule-based learning. That's why sometimes it's considered that learners require precise grammar explanations and that not all the grammar explanation is deduced. All right, that's more or less what we have to consider as a disadvantage of the CLT. So far, what we have, I'm stop sharing. What we have seen about the CLT is an extraordinary approach for enhancing students' communicative skills. Nevertheless, communicative language teaching approach has to be understood as a series of principles that may inspire you as teachers or developing your lessons more interactive and as well focused on enhancing students' communicative skills. That's exactly the purpose of this CLT approach. So, to finish this part, I would like you to tell me what did you find interesting, something that caught your attention about this final part of CLT explanation. So, I will listen to you, please. Please try, or I wish to listen to other people who have not participated so far. So please, this is the moment. I would like to listen people who haven't spoken so far, please. ¿Sí me escuchan? Sí, adelante. Pues yo creo y me parece más interesante que este enfoque se adapta más a los estudiantes, no al revés, y busca seguir objetivos y que el idioma responda pues las necesidades reales de la comunicación.
Justamente eso es una de las características principales del enfoque comunicativo, tratar de dar pauta al desarrollo de habilidades para lograr un propósito comunicativo. Eso es lo que tiene que quedarnos muy en cuenta. Y para dar esas pautas, como profes, primero tenemos que ir identificando a través de los contenidos de nuestro programa cómo podemos desarrollar en los estudiantes la competencia gramatical, la competencia sociolingüística y la competencia estratégica. Muy bien, Ale, muchas gracias. Por favor, ¿alguien más de los que hasta ahorita no he escuchado? ¿Me escuchan? Adelante, Lupita. Bueno, en mi caso, a mí creo que este método me llamó más la atención porque es más enfocado en la comunicación, ya sea escrita u oral, y cómo hay diferentes tipos de, por decirlo así, actividades o estrategias que se pueden llevar a cabo para que los estudiantes tengan esa práctica y puedan producir bien sus discursos gramaticalmente, sociolingüísticamente y como usted dijo, no me acuerdo la otra parte, pero Estratégicamente. ajá, y pues eso. Muy bien, Lupita. Sí, justamente ese es también otro de los aspectos que necesitamos considerar al momento de estar diseñando nuestro plan de clase, pues al momento de seguir este enfoque comunicativo. Estos tres tipos de competencia van a irse desarrollando a través de la selección de actividades que nosotros vamos a ir seleccionando, pero a su vez también la manera en cómo las vamos a ir implementando. Eso es lo principal que debemos de nosotros saber cómo ir implementando esas actividades y sobre todo tener en cuenta el propósito comunicativo. No es solamente que hablen. El propósito comunicativo es que puedan saber qué, cuándo, por qué seleccionaron tales o cuales frases para poder estructurar su discurso, sea escrito, sea oral. Finalmente, ¿alguien más que nos pueda compartir qué fue lo que les llamó la atención, qué fue lo que aprendieron, de favor? Profe, yo solo quiero agregar que, bueno, siento que el objetivo es que los estudiantes puedan comunicarse de manera natural en diferentes situaciones, ¿no? Y contextos. En diferentes contextos. Ese es una de las claves principales. Debemos de ir adecuando cada una de las competencias que van a desarrollar a un contexto comunicativo. Esa es la clave para poder adoptar de manera eficaz el enfoque comunicativo. Siempre, siempre todo lo que vayamos a estar enseñándoles de contenido lingüístico siempre debe de ir ligado a un contexto comunicativo. Siempre. Muchas gracias, Marla. ¿Alguien más para finalizar? Bueno, entonces, pues esa sería la explicación completa del enfoque comunicativo.